वेलकम बैक नाजरीन। और रिसर्च ने ये बात साबित की है कि मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इंतहाई कामयाबी से सूरह रहमान की तिलावत से हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ ज़हनी अमराज हैं, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, ज़ियाबतीस है, दिल की बीमारियां हैं, कैंसर है, कीमो की जो थेरेपी हो रही होती है तो उस वक्त भी सूरह रहमान जो है वो सुनवाई जाती है। और इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीहा आफ्ताब जो कि रिसर्च हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अमीमा सलाम जो कि असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा अतीक जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम अपनी गुफ्तगू का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे। अच्छा मिहा, आपने इस पे ये रिसर्च की, 7 से 8 महीने आपको लगे। बेसिक क्या चीज़ें थी जो आपको ख़्याल आया कि नहीं मैं सूरह रहमान पे रिसर्च करूँगी, और 8 से 9 महीने की रिसर्च का निचोड़ अगर आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें? इस हवाले से हमने अक्सर सिर्फ सुना था लोगों से, और लोग कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा किया भी जाता था, लेकिन साइंटिफिक इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस में कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए और हमें ये चाहिए। इसको मानने से पहले हम ये बात देखना चाहते हैं कि ये साइंसी तौर पे किस तरह काम करती है। इसके बाद हमारे जो टीम है उसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है। वो जानने के लिए हमने ये रिसर्च कंडक्ट की। इसके करते हुए मुझे बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, जैसे जो पार्टिसिपेंट्स खुद होते थे इस तहकीक का जो पार्ट थे वो ख़ुद बताते थे कि इसके बाद हम तो रिलैक्स हो गए बिल्कुल। और जो चीज़ हमने देखी, जो हमारे साथ टीम काम कर रही होती थी उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो टीम का पार्ट नहीं थे, वहाँ उस जहाँ पर हम काम कर रहे थे उस जगह इदारे का पार्ट थे, तो वो ख़ुद भी ये देख के बहुत हैरान हो जाते थे कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हद तक कम हुआ। लोगों का जिनको ब्लड प्रेशर का आर्जा था, उनके जो दिमाग पे असर पड़ा। एक दिमाग के अंदर रिलैक्सेशन को नापने के लिए एक पैमाना होता है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी, जो कि दिमाग की फ्रीक्वेंसीज़ में से होती है, जो उस वक्त एक्टिव होती है जब दिमाग रिलैक्स कर रहा होता है। तो हमने ये चीज़ नोट की कि सूरह रहमान की तिलावत सुनने के बाद उनके दिमाग में वो जो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई। अच्छा, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है बॉडी पे? हमारी बॉडी में नॉर्मली जो है वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो दर्द के एहसास को कम करते हैं। तो जब दिमाग अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी पे जाता है तो वो दर्द का एहसास जिस्म में कम होता है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात हमें इसके बाद पता चली वो ये कि दिल और दिमाग जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस का फेज़ आता है तो दिल और दिमाग का वो कनेक्शन टूट जाता है और दिमाग अलग भाग रहा होता है और दिल अलग परेशानी में भाग रहा होता है। तो हमने देखा कि सूरह रहमान की रेसिटेशन सुनाने के बाद वो जो उनका स्ट्रेस फेज़ था वो रिलीज़ हुआ और उनके दिल और दिमाग की कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छी हो गई। इस हवाले से भी बताइएगा कि मलेशिया में भी इस पर एक स्टडी हुई थी। मलेशिया में जो इससे रिलेटेड कुरान की रेसिटेशन से रिलेटेड जो तहकीक हुई थी, तो उन्होंने जो नॉन मुस्लिम ग्रुप था उनको भी ऐड किया था और मुस्लिम ग्रुप को भी ऐड किया था। और ये उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को लेते हुए ये बात इंश्योर की थी कि उनमें अरबिक लिटरेसी ना हो, सिर्फ साउंड का क्या इफ़ेक्ट है, सिर्फ उस रेसिटेशन का क्या इफ़ेक्ट है वो उन्होंने देखा था। तो उनको ये पता चला कि इसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या फेथ बेस्ड ये नहीं है, बल्कि ये ऑल टुगेदर साउंड, ये रेसिटेशन का अपना ही इफ़ेक्ट है। जो रेसिटेशन से आवाज़ निकलती है और जो आवाज़ एनवायरनमेंट में लहरें बनाती है, ये इफ़ेक्ट उसकी बेस पर है और इस वजह से नहीं है कि किसी का फेथ क्या है। उमैमा, आप क्या समझती हैं कि रूहानी इलाज की क्या अहमियत होती है? ये रिसर्च से यह बात प्रूफ हो चुकी है कि जो लोग गॉड से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, कोई भी हो, जो लोग खुदा से जुड़े हुए होते हैं उनकी जहनी सेहत जो है उन लोगों से बहुत बेहतर होती है जो जिनका बिलीफ नहीं होता खुदा के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रूहानियत है अगर उसको देखा जाए तो उसका आपकी गॉड के कनेक्शन के साथ, मजहबी होने के साथ साथ आपकी रूहानियत के साथ साथ जो है आपकी जहनी सेहत, ये तीनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं। सलमा, ये बताइएगा, चूँकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो जो वो अपनी शिकायत लेकर आते हैं वो क्या होती हैं और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप समझती हैं हाँ इनको सूरह रहमान सुनानी चाहिए? बेसिकली हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं, यानी मेजॉरिटी में कह सकते हैं, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका है। WHO की भी रिसर्च है कि डिप्रेशन जो है वो हर चौथे इंसान को है। डिप्रेशन और एंजाइटी के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कई सालों से, यानी 17 ईयर्स या अबव से मेडिसिन ले रहे हैं
اور وہ میڈیسنس کو اتنا زیادہ یعنی اتنا اچھا رسپانس نہیں کر رہے, تبھی وہ ان کی میڈیسنس کنٹینیو اور اس میں کوئی خاص چینجز یا اس میں وہ ڈوزز منیمل نہیں ہو رہی ہیں ان کی. تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ آر ٹی ایم ایس ٹریٹمنٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, جس میں ہم ایڈیشنلی جو ہے وہ سورہ رحمان بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹریٹمنٹ رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. صحیح. پیشنٹس کیا کہتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے بعد؟ اس ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بہت یعنی کہ اچھا رسپانس دیتے ہیں, کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک تو یہ جو آر ٹی ایم ایس ٹریٹمنٹ ہے ہمارا, اس میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, یہ کوئی نان انویسو ہے. جیسے کہ آپ میڈیسنز اگر باڈی میں جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کو جس آپ ایم کے لیے لے رہے ہیں اس کے لیے تو وہ کام کرتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے آرگنس پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. جو پیشنٹس یہاں پر آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہوتا ہے, آپ کو سنواتے ہیں؟ آر ٹی میں اس کے سیشن کا جب سورہ رحمان آپ پوچھتے تھے نا کہ اوپر وہ آن کر دوں میں, تو سورہ رحمان جب آتی تھی تو ایک ریلیکس ہوتا تھا, مجھے بہت زیادہ ریلیکس ہوتا جو, اور وہ کنٹینیو جو آر ٹی میں اس کے جو سیشن ہو رہے تھے اس میں ایک الگ سی فیلنگز ہو رہی تھی, ریلیکس ہوتا تھا. اور زیادہ تر میں آر ٹی میں اس کے سیشن کے اندر ایک دم سے ریلیکس ہو جاتی تھی, کہ اتنی ریلیکس ہوتی تھی کہ میں سو بھی جاتی تھی اس درمیان. اور پھر جب اٹھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرا ہی وہ ہے, کلر پورے چینج لگتے تھے, ماحول پورا چینج لگتا تھا, ریلیکس ہو گیا. جی, تو ناظرین آپ نے سنا کہ پیشنٹس کیا کہتے ہیں. جو روحانی علاج ہوتا ہے اس میں جو معالج ہوتا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو روحانی علاج کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی پیر بابا کے پاس چلے جائیں یا کوئی تعویذ لکھ کے دے گا. کیا ہونا چاہیے اس کا کرائٹیریا جس کے پاس آپ روحانی علاج کے لیے جا رہے ہیں؟ پاکستان سے باہر کی بات کروں تو دوسرے ممالک میں اس کا پورا سرٹیفیکیشن ہے, جس میں ہمارے پاس تھراپسٹ, اور تھراپسٹ کے پاس سائنسی اور فیتھ بیسڈ اور ریلیجس اور اسپریچول نالج ہونی چاہیے ہے. یہ اس کا بیسک کرائٹیریا کسی کو بھی معالج کہنے سے پہلے, کہ جیسے ہمارے پاس آپ نے مینشن کیا کہ پیر فقیر کوئی بھی ہوتے ہیں, اب وہ دم درود سے تو کام کرے ہوتے ہیں, لیکن ان کو وہ اسٹیٹ ڈیولپ کرنا جو کہ روحانیت کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس اسٹیٹ کو لانے کے پیچھے ایک پوری سائنس ہوتی ہے. صحیح. وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سی اسپریچول بیسڈ پریکٹسز ہوتی ہیں جس سے وہ اسٹیٹ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. بہت ساری میں نے خود بھی ٹرانسفارمیشن میں سیکھی ہیں, جہاں پر آپ اپنے آپ کو سینٹر کرتے ہیں. وہ پورا ایک ڈیٹیلڈ پروسیس ہے جس میں آپ پہلے اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اسٹیٹ اچیو کرتے ہیں. تو روحانی علاج میں کون کون سے ایسے امراض ہوتے ہیں جن کا علاج کامیابی سے کیا جاتا ہے, اور سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے؟ کہ کینسر میں ڈائلسس کے پیشنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ اسپریچول تھیراپیز جو ہیں وہ ان کے ڈائلسس کے آؤٹ کم کو اچھا بناتی ہیں. اس کے علاوہ بائی پاس کے پیشنٹس ہیں, ڈائبٹیز اور ڈائبٹک ڈسٹریس پہ ہم لوگوں نے خود کام کیا ہے. بلڈ پریشر کا عارضہ جن کو لاحق ہوتا ہے, ان میں ان تھیراپیز کا بہت افیکٹ دیکھا گیا ہے. کیا غیر مسلم بھی سورہ رحمان سے افادہ حاصل کر رہے ہیں؟ جی بالکل, کئی ریسرچز ہیں اس میں, اور سورہ رحمان سے پرٹیکولرلی اگر ہم کہیں تو اس کی ریسرچز شاید آپ کو غیر ملکی اس میں نہیں ملے, لیکن قرآنک ورسز سے ریلیٹڈ اگر آپ کہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے ایک نام کے اوپر جو ہے کوئی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے, تو ایسی کئی ریسرچز آپ کو ملیں گی جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ پبلش ہوئی ہوئی ہیں, جو یہ پروف کرتی ہیں کہ اس کا ہماری جو ہے ہمارے جسم کے اندر, ہمارے ذہن کے اندر, ہماری صحت کے اوپر جو ہے